Салом алейкум, духтаро. Чӣ шумо ҳаматон аст? Саломатиатон аст? Инҷа боз распаковка чек. Историём аз распаковка сар мекунам. Заказ аз перекрёсток, аз ин рулетки боз заказ кардам дутта. Боз дутта аз ин чокопай. Так, чокопай. Мана хеле тёмниша заказ кардам. Беҳад бомаза мамнун худ. Инҷа бошад аз мана ин мини бананчики. 2 упаковочка заказ кардам. Писарчам банана наз мебинад. Духтарам қадар не, лекин писарам наз мебинад банана. Помидоры. Инҷа яблочки. Так, 65 рубль боштаст яблочки. Инҷа аз ин вай заказ кардам бо пончики. Аз ин пончики заказ кардам с варёной сгущёнкой. Нон чесночный. Гарма как номер. Сейчас аз ин булочки заказ кардам. Колонна как будет сердечко. Ман бахта кардам майдача. Хайд жадный колон будет. Тамом. Инҷа бо ман хеле арбуз без косточек. Я бор бинам каним азаш чи хеле без косточек ман заказ намекунам. Обычно с косточками заказ мекунам, но попробуем. Инда фашин хеле хорошо. Инҷа бо як пакет дигараш мондаги будаст. Ха инҷа ичине инҷа молоко и яйца. Акнун точно тамом. Ҳозир арбуза реза кунам. Аввал инои ҷобаҷо кунам. Вай писарча пойдос. Вай дина арбузи заказ кардаги майдача буд. Майдача ам қача. Вай шуд. Тез тамом шуд. Ам то реза кардам ҷо тамом шуд ки бо озир мана фоида шидаст. Арбуз гуфта. Так что озир аввал кухня убор кунам, чизо ҷобаҷо кунаму. Баъд равем чой хӯракон карда шидем. Аз бояд ман бо вай баравам. Офиси Фаберлик ба борома гирифтан ба. Фақат курьерская доставка мекунам, курьер мебиёрад, лекин ин дафъа вай буд, автозаказ буд ва автозаказе ки ман мекунам хона намебиёрда, пункте буда чи мерад, поэтому офис рафтам дар кор. Бисмиллахи рахмани рахим. Шаем чайна. Вот это да, вот это арбуз, да, без косточек. Суп-сурха как. Да, арбуз, скажи, надо говорить арбуз. Будешь, да? Писарчам ты пойдешь сейчас. Джаман, сумкачамка ти. Омадусям делай приемное отделение, хастам джамидарум хазир. Духоватки. Зинджа выписка мекран. Духоват. Ана Михаил духтаро. Имрӯз 8 август соат тақрибан мегум 16:07. Духтаро палата кӯчондан моя. Динам соати 4 омадагим боз ягон чӣ хӯрдагим не духтаро. Имрӯз соат аллакай 10:15 меохел. Каша овардан. Ҳамқадар каша бо маза тофталос бовар кунед вақти гушнагӣ ва аз шаварам бояд биёран. Наомана ҳозир як 10 минут пеш палата гузарондам. Ассалому алейкум духтаро, чӣ шумо ҳаматон аст? Саломатиатон аст? Инҷа мо мана худо хоҳад ҳозир баъди 1 соата может быть аллакай хонанда мешем. Выпискала тайёрӣ, ҳозир шавҳарам омадасян. Кӯтакокати гирифтани моя. Худо хоҳад хона мерем. Хурсанд мениҳоят. Уже 4 рӯз имрӯз инҷанда. Бачаҳомо ёд кардам, на самом деле беҳад ёд кардагӣ кӯдакоя. Амин айни выпискаи мова борон аз соати 12 то соати 4. Представляете, хеле борони сахт. Вай хайт гапне аз соати 12 худаш усон бояд аллакай омада мегирифтану, неким хеле борони сел то ва ёз тайёрӣ досен то омадашан ки уже соат мана 1 шудагӣ. Ҳозир то омаданашон 1:30 хайр примерно до ҳова выписка мешадаги.
خیلی گپ کار دخترها خرسانش داشتیم اکنون ناو خوبش برد نینی چه به حد کپریز نه فقط دستت بگیر میگود دستم هم تو منم سر میچدم وای کرده چرام کچش به در آورده من حاضرش بگیرفتگی خیلی خونه روی مگر نازمشتگیست تاکش تو هم خیلی دخترها هم خیلی گپ کار حاضرش با کم ترک وای مکیاژ کردم و اکنون پایداشتیم. السلام علیکم دخترای عزیز، میخوام که امروز با شما خودم را شناس کنم، کم ترکم باشد. نام من مدینه، من از شهر خوجند. من طول 1 سال است که در کمپانی فابریک کار میکنم و به عین حال بریلیانت و دیرکتور کمپانی فابریک هستم. معاش من زیاده از 10,000 سومانی می باشد. ما در 21 روز یک بار معاش میگیریم. بعضی وقت میشه که در طول 2 هفته. ما در 1 سال 18-19 مرتبه معاش میگیریم از این کمپانی. بغیر از این باز بونوس های کلونی پولی با ما داده میشه. یگانچه برآمده یگانچه فروخته گشتن لازم نیست. من کودکانی خردسال دارم، نمیتوانم که با یگانچه برایم یگانچه فروخته نمیگردم. دخترم من فقط با طریق تلفن کار میکنم. همین تلفن دستیتون اینترنت با پیوست باشد شد. من باور دارم که هر یک زنی که با همین کمپانی و مقصدی پول کار کنی میبیاد از اوده همین کار برآمده میتواند. آموزش ها همش به پول، نام نوشتنش به پول است. دخترای عزیز میتوانید که باز برای معلومات های پرتر به همین واتساپ من نویسیدون. رحمت کلان برای توجهتون. اینجا همه چیزای جمع کردم دخترا. من جمع کردم. Так, فکرم تمام دیگه. اگه چیزم ماندگیش نه. لباسایی برای وپیسکه چیکار دستگی اومایم جمع کردگی اومایم از شوارم میبیارم. برای وپیسکه ماندایو اینی چوا شوارم میبیارم. ولی شویم پیلانکایی انوای انی خودی را دام اینو رختشون جمع کرده میبرم. خیلی اینجا از رفته گویم که زنمی پریه خیلی گفتم پایان فراوردنشون در کار مایم.